sisi dunia tulichanganyao nyezi video ndani inshallah. Ongea sisi na waziri. Merci, monsieur le conseiller. Amani namna wazionyesha ukavege mazoea wakasiwonana hena mwezi umwandolia mwezi alafu ndo wa hadi zinaweza zijiriu razinu ndani hata hunda wote aglabu suli fanya mwando ho mwezi badipanga kwa mpeshma kika ya mwaka mpeshma akaja kama mwando ho mwezi wengine umwananuko joshida wa kufanyishia chaque événement certainement tamono mizozinji ndani harma ya region cha standard je harma zenoku ze dossier pour pas de gérer wa ba haino sur la scène internationale ngabo ndongo mbili hatandaru muhimu ikao zimobilize ya communauté internationale ya ndani ngabo inu COP24 sonti pia la rechelle yao umonano wa Paris alafu wajalungwa n'umonano wa Marrakesh yonongo kawo pia wajuzi sao bonze omwiso wa mkonzi hama nduo oudunga ye mabadiliho yahe hawa majera harmwa olemengu soti pia riono namna wandu wajimobilize wenda Paris riono namna wandu wajimobilize wenda Marrakesh yo engagement ikao hena wakati wanungwa ijadidishao Marekani waoche wandu wa President Trump ndi abakangu joroa harmwa umkoti wa Paris unu haukaya mwahibenza ngajoka ya kalonga wandu wa polue ulemengu abe Marekani wa hari yabo ngabonsinku ikao tangono wa indexewa alafu ngabikao wakubali wareje yingoni shini wafanyao effort and wafanyao effort alafu de Marekani amba nguroho sha yoke jazia determination ya Nations Unies jazia determination ya rezenti zonti pia ya uka wendo debsoni donc komori sinanti mtinti shanga ridungao zerongo hizo hokaya mfale wote mfama huko wanu waluzatu wananyansi wa Maldives ikawa wanazisiwa wati tiamana singwa waziwao wabaha inu yemaha zizisiwa hizo tamono zijoka uzama yabo sisina sile problemu ya hele zaha hunu ngasina problemu mono siku tsunami ya hara ezahunda ensia hatu notamment halmwashe siwa jumbe Fatima mwadi wenge lazima reafinie na ndongo hama hizo na zimizahe ze changement climatique ngabona waja utena ndongo kao zi mobilize communauté internationale aba haino le affaire ya wandu kandu wala wao harmaze tizaha onda mantizi wajina sintunongoza ukaya wandu wala harmansinku au wandu wala harmantinti shailu fenomeni kao ikanti ranzole mengu watungwa na kainaojo parozia sha za lazima wandu wafanye aba haino dokaze ngozinu zivire ha namna ya kiustarabu ivire ha namna ya kisharia kamtujua wangavi wandu wananyasi makomodien ikaondo wala wao harmoinsi hatu na mwaha wandu wende harmoinsi ya Ulaya alafu watayari watoe mapesa watayari watoe rahani alafu wabire harmoinzia ikao zoti za kisharia za tambu wadu watilo harmo magari watraverse e desert watraverse zenti za Sahel wahundu leo Burkina wahundu Mali o desert ya Mali izo tinongo kao tika paronjilia hoitwani zifikirisha mimi wakati nakofanya hazimali lafu ena mfumo tika president bunjilio lafu ya representa wa OIM ya nambia kaebo jema komodien walio alafu ngo juone mapaseur alafu wakati da baishe jahana dhamana za komori sha masubjenterese na feri hamandiyo ibino ne namna ya ukawa dhamana wao bese na tirer attention ya hizi famille zahao yabo rikana dossier banu ya wanaha tu wakalibi ikao waka zaidi ya jana lafu rifanya zina sina OIM nga wanzo ndande hommage wananyasi kando fanya haza mwale jumala za hatu hiyo libi sharifanya zenongo hizo zidumu hata wao wapashia wala waiho wenda Istanbul
la fola wa Istanbul Turkish uja harmwa entia hatu shana usikunga zibitiwa na wandu ikao tijoomba ndengesha bahashinu ya utaha ze famili za hatu ikao leo mwanangu pashio wanafikiri kadombili ukale ukenge na mahala nyendao na shatongeza endao na shijumtongeza ya eshi alafu rilawe nezere wazinu za hawe mapaso ya warambio kaya wanahanyunga juu wafanya namna kadha wajuja namna kadha zisewa vanu awandikao warete wa Kenya abo makomorien ndo ambia kana mjenga juu mteshanizia mani onda Maroko vuni majuse Maroko heda Ulaya ya feriori idungu nami na ikabine ya hangu halafu le jumba la ubalozi la hatu consul honoraire ikao ndio ulio Nairobi izo ndonge kao ngozi hundo Kenya halafu ngozi hundo Egypto ngozi hundo leo mwana ngurovano mpaka ndo Egypto hawaru hapa na bango ndo Maroko bala katunda Maroko ndio asome elimu ilo Maroko katuro Maroko endelea aje katunda Egypto ndio asome elimu ilo Egypto shabala ngutsa honzia za ukaya ya jende Ulaya kama nu muono ndo wajazibize ministeri banu ngasina kiasi ya mwezi shabada rafanya tabhithi ngabo kweli wandu wala ikao wakaanza wenendo asome ama école privée Maroc shangalo wandu jina ikao leka shambo shukaya walawe ndamo nsi za Ulaya donc wakabunjilio ku ikao lifanyisha Marrakech komoriwa jouer rôle important rahale bunjilio lijafanyisha jouer rôle yorandi New York yapasadia hatu wa dungu alafu ngasina mzima ikao haka urongo wa hele zina la zensi za Kiafrika fanyo hazi miongoni mwa fonctionnaire wa hatu Madame Fatima Alfen fanyo hazi arme mission hatu wale ma négociateurs principaux sababu wahe parti nous ya Marrakech donc yo fierté wasi juu alafu fierté hiyo ikaziwa chapeau olio rais wa daula ya hatu arege fungu harumwa umkonti unu wa Marrakech wawejana marais wanwajina wati zinji na mapremier ministre wanwajina wati zinji na wandu wakaudunga onuka ya harungoa harumwa umkonti wa Marrakech ufumura kanu so les points bilinku ikao les domine aba hainu actualité changavo point bili zinwa jina ikao makomore ontipia lazima wazidungu kazija bira inaperçu les jiri harmenti ya Faransa nende za hema gilet jaune dokaya sisi zidungu hulu cha nena wajao a travers ya emission ya hatu ilio Ulaya ukidungu iliwandu wajue makomorien wakanga mjua ukaya makomori walo Faransa ngo wenji ikelewe mahalani walio kwa tiamu mahalani ya ukaonda na wiki au kwa tiamu mahalani ya ukaonda watulie neze ze amaliza hawa ze maliza ngamjoka ngabubaza bisiwa ngabumaluka yavunziwa ngabumagari ya twamro abo izo tiza wazungu bahi shangabo za wazungu ngabumwelele gari ya tele la premier ministre Mkongo la kaya fasmelo tele ya Sofiteli litulomno wakawa bouger dazinurabo ka hena rongo manifestation roi du jour manifester ma hena anti otipia yo expression permettre on roto ezilo haruma e matoramu ya hawa wabuliwa hunu dizamba ukaya wanatukanza manifester no wabuliwa wa manifester amwiti apshaond wa tahe ruhusa honda manifester wakale wandu wenda waminyamaluka wandu profiter lendingo la hema gilet jaune wajia wa rivala wenda wapaswa maluka wakaorenga saya na telefoni na kamera na zinji za lunga bohari yabo wao ze revendications zao les doléances zao za imagine jeune donc il y avait maikao rikawi lunga wakomoreo tipia wa idungu parce que d'une façon ou d'une autre on est concerné ye ntia hatu shanga wezajiri Strasbourg ikao shinu itondo shaki fujari karna ujua ribaze ye mato hauka roho yoro lazima istahili wakaona roho ya kafiri na roho ya Islam leo wandu wajise wele jina lahe o Islam alafu fanya ndongo ikao kasulungana no Islamu lazima zinongo hizo zikondane wenge ministère des affaires étrangères watu wa communiquer haismu ya daula ya hatu wa kondane zinongo za jiri Strasbourg juzi ya huandikao wa mafujari waroha hazina lao Uislamu alafu ni wafumu wandu ma innocent wadukao hamwao ngabo maturistu ndo leomba wa Thailand yende hula yende
ya mweze fete za homiso au mwa halafu parani ya harumwa ezajiribula venge lazima ngoma ndizo riskondane ngabondu wakoza awati ndizo basha na akti ya kifujari ya jiri na mahalani joka jiri kelko soe mahalani joka jiri lazima rikondane na minga mrengo shabashenu mweze media ikondane ze violence zengo kaundo za jiri jana au juzi almo msihiri msihiri wa hunu maguju wa sexalemu watilwa mdo si haki nsongo kao zi lola na ntia hatu ebanu ntia hatu ujuli hani ha ukanti ya wasta tolerance ya ukaya sulumana no ronti pia kama juif wakamu wakafanya hazi armenti ya hatu waja hunu alafu wende zao kama ma chrétien walo harmenti ya hatu ndio kata kikolo hata hundava haini yongo kao simjifakari niyo ukawandu wako japano namdo wa intimide wandu wako japano namdo wa index wandu wako japano namdo shawo harmwa enti hamao wandu wajina leo wandu madao lazima riwavarlie riwavame namdo lona mwana alomwade surtout na watiti kaka jaunda place maarufu honda ha mompera alafu yure ngwando ubali wando dokoti mali wa hatu nge leo ratujwambia wandu ndafanye itondo za kifujari mala ni hamandi ho wandu waswali swala ikao tinde ya hatu tuze harumwa msihiri ikao mtanganya wandu ntipia ra watitira wa hura omera washe yo act tangono nziro ikao lazimishao ripare wazee wa hatu ripare madhamana wa siasa ripare mafundi wa dini ukayange lazimu wakondane ya feri yenu nena lazimu wahime imara husuni odingoni mwaye sirikali wambikaundo walona yanketi hiyo aukaya mfale ho tinemfa mauti rozima kauzo zuru ikao jiri wakati kao kapija kawandu ho msiri kwezi baada ya unisazi nuzahe zekopo ikawa ya mwisoni ya afanyishi ha Pologne ikawa yetia hatu irenge ufungu kavo makadre wahu notamment au ministère de la production ikawa ngadunga waze nugozahe Ulanga wakaha rumwa ele manyolulo wakaha madinamna na zonisa elfame hoti elfamao tiatu ngadunga waja wos jiri hamwa ole mengu izo nisa kazi ndokao ngazi preoccuper wandu ontipia sha gasna tomanku na karjeju jwa iketine helio muhadasan que aswa affaires étrangères lazima ridungeze ndongo zijiri ubonze ridunge zijiri ndani tari zidunge haifu bairaji mkaya leo hena problème ontipia lazima unde solution banu relala humasibu ujua kutasiri tsomba kale swala la Palestine ngajunda shawiri leo ngabwandu walona engagement na determination okaso ala mandilo li parhani wanoshini wa des solutions ngabo kwa kwa tsunhanza haukaze interesa haungizo harmwa umsajaja ujukango hawa o ulemen wandukao tsamolo ze biashara za hao kazina hwenda leo zenkodo ijukangizo malana ma Congo hao Darfur hao ngabo communauté internationale de mobiliser en des solutions shahar mwa izijiri huko ngabo ndikao hundao akiba hao ungeparhami hao buhadi yao au kaya leo majeshi wamehoa harma zenti hizo wawe jihadisi ma polisi ma military des milliers des dizaines de milliers wana damu wa mobiliser wao ila harma za mission hizo awongela damu walisiwa ila damu wavaziwa ila damu wahiziwa harma magari ila damu wahiziwa harma avion na hizo bunga ibenza zi avion hizo ni magari yao ni shaula hisho zukasula harma zenti kauno elao wala katula harmanti hamande ya hatu shayenge ndao wala wao harmanti ikao ona mwaye wenge hizo wazijiriu leo shala zimarangane mahani kazo no tamgono ngabo kodo hamada zini kazo zirenge wakati shanga botama ya ukabese wanduende gajiri juzi Genève ya ukaya la première fois baada mahami nji halisi ajiri shawafanya table ronde zuri jibiza halisi sidungao ya diplomasi ukaya leo le suala la he Sahara mtsanganya ma Algérien
litsanganya wandu wa Polisario, litsanganya wa Mauritania, litsanganya ne serikali ya Maroc, alafu wandu wa hadisi ne suala nini na mfaume hanti kao masusu juzi ya ukaya leo wandu haruma negotiation directe na wale ma Algerien ukaya le suala la Polisario au le suala la Sahara li empoisonné les relations za Maroc na Algerie na singa bloka ya hizo nchi mbili majirani, hizo nchi mbili wananya kale omdu hende mala ni ama ujda Maroc abo ushinda difficilement ou distinguer les Marocains et les Algériens. Le omdu ama raisi Bouteflika ikao rais wa nchi Algeria akawazira zamba za wende shawandu wengi wa msoma ngwajoka ya harmo shababi wahe hauvita harma mji wa Ujda. Donc ils ont espoir ikao tamgono ngaziri tiao courage haukaya leo eka Maroc ngio stable ya Algerie ngio stable abo Afrique du Nord ngio stable ya abo Afrique ngio stable wakaizo ntikao ziri vahali ya gogozi nji rentia hatu presenti zinrojinaza ene bara la Afrique na Maroc ndio ono forme wayo makomorien aontu vumba wandikao watendo ndisho ndaivora haya makomorien 79 jamisa ndai zetizo tipia za Afrika francophone abaha inu za Afrika zinu za mashariki ngwaendao wanu ma lusophone ngwaendao ma anglophone ngwaendao chama Marocain wana dispositions za kama madawa waso Algerie tumwambia ni ukaya wakati rarenga independence Faransa ya toa assistance yake wandu wahadani wakubali ya ukaya walema wanazioni wale forme wao wale makadri waja wakaweleza administration hatu wa forme wa Algerie. Donc na kati zintizo duka ya ngabo mshiliano mwema yabo wajohunda shari na sibatu marjohunda na singari encourager bahadisa la même chose bahadisa ya jiri Yemen leo zirema Yemen lazima ritabihe lazima risikitihe haukaya non seulement kawandu kawritsanganya damu charitsanganya akiba litsanganya culture litsanganya ndogo zinji sidiwa zokaya moma geleo Yemen yakitaka bani nti hatujuka yuzuli. Donc leo sijiriu Yemen lazima ziritabishe na bomba Mwenyezi Mungu keleo emadisi yao ngajushi na bali wantu na baba hanu waparani istila antukanga botreve ya nosewa lione jo permete wantu wazie hovu ulisema kombora alafu washine kwa parende istilahi harmwa eti enu wanu hidini wandu wana wa heti shada zila ikao na kauzioni sa wani tutalero tunataona na communauté international kaya halafu nazoni sa wana wakati kondane za barzajira mumsihirwa seksalim afisa mashiana masunit ikao ngabwandu walobonze watire ule FSN c'est une question za géopolitique ya kaya leo nchi ya Kiislamu lazima itende nda hivi wajiwa rongole mamjoka ya ulemengu wa Kiislamu ulemengu kaungo na ya venira ukatsanga ya rogo zinji ngabo wanadamu ngabo zemani ngabo starab leo ndarengenti hama Egypt haurengenti hama Turki haurengenti hama Indonesia haurengenti hama Malaysia au Iran au Arabie Saoudite zentizo kando wanadamu kande Mali kande zenchida kando starab weka. Donc wanu wakati wajua utanganyi hangwa wazima ngwa fikiriro na mnazima ngabonronji na ikangwa na hama yo danger parce que samngono yorongo nku ikao itende ya wanronji na mwana abasani wajama zenti za Afrique le ordoka na mkonti wa hatu ça fait plus de 20 ans ambao France Afrique abahinu wahindi wanjia ngabo mkonti Inde Afrique wanjia mkonti abese karme 4e edition juzi samgono ya wanu japonais na Afrique Chine na Afrique mwahani mwandu ho mwahanga bo ya Russia na Afrique akaya wandu pia ngona ukaya ya avenir ndio harmani bara la Afrique inu continent ikao ndio vierge sha unule mengo wa Kiislamu wandu waona ukadeja wanu kango na zemani ngona maruka kandele gashi kandele gazi kandele dhahabu ika ngozi jika ongezwa kwa zenti hizo wengine wakati wajoka wazima besenga bo wandu kango wajoona hama wala ila menasi
Venge sisi enterezatu hizo yabo yakaya ze produzilu zizie yode ju saidie development samgono harma zeti zatu. Bon, Centrafrique mwana kaya diwaka uranombabi wa hizo puissance zune za intere ikamu zibio maanamu karibu monsieur le ministre ndio harma zeti yenu inuti kaungo na maji ni razihale wakati wa kikolo hata abahaini ku leo abontia mafaransa ngona zentere za hao ikale o intere za lugha ikandu starabu shanga bonena zema ajini kando sio harma entio receive onga bohari yabo wanjia harma entio wanwashanga yao kaema leo risi itongeza resolution handani kwa la vote wa Nations Unies ya hii emission ya Nations Unies lo harma entino kejeshna na bahanu wakawani kwa hemwa chajuzi wa Faransa watende resolution hiyo donc hawomba ukaya leo ze intere ikaonde zibalia wa jenwanu waje harma zentizino yani ikeizo kazina kwa detrima ikele o inu coopération na mkonti wa ganya alafu dona Rindoangalia tena uno armale bara la Afrika na bongozi nchi kaunga zifanyishia waba hainu sina mahamili kwa lazima wafanyishe voti Kongo waka resistance ya ekipu ya Kabila abani wakubali ukaze voti zifanyishie donc pour nous afikikayo ishara njema sha voti zokazilisa kazinosa yani daila ishkomoro ndo fatiana mnajibu voti nunzia njema ya kidemokrasi ya utungua ya madhamana wandukao wajibuanyo wajiwaendese wanoka wanachida waendese alafu wanwati lazimishwa wanduka ya gari haundanyi sambono shaike wananti wao do watungua alafu malheureusement lazima kwa qu'il y ait un certain nombre de conditions il y a que stabilité chasi lokale orambio sonti pia ndarma voti mwonoza jiriho jana na juzi wanwangabi wa hafa abahainu wanwangabi tabono joka ka déplacer wala wa Congo RDC wenda au Congo Brazzaville yo nakama saya wala simajirani wajoka sha ifeti okaya tangono nokubali kwa wafanyisheze election yono njema venge gizoiro Madagascar yonti kao rioneza jiro wakati ya ila matra balmana na wanda Dakar 1 na Dakar 2 abaha inze longo zibiri ha wasta alafu wanwanda ma deuxième tour garmomba zibiri ha wasta kana kati wando lo bushini wazingarani ni bugo abwando lo hun masiwali utondi so samwa yono mukao samwa no ngejuli hao wenge nakati zero juhenda ndo nena sia watu garmomba Mwenyezi Mungu ya ukaya le bugol ti zinga shahamane namna na hamba ya demokrasi yenu inu demokrasi haruwanti nanti mkonti sirengeti rifanisa nanti renge mkonti rifanisa na mkonti ukaya 800 observateurs wahenda bushin 808 000 shafikira besibala minister na bakaya 800 shajo mkinisha ke 8 000 alafu shabaisha 800 amahala nikao accessibility ngiyo nziro amahala nikao tangono unda mahenundu yale kadombili usiku ngiyo nziro amahala nikao tangono le dalao donc engele oze ONG auze serikali wajimobilize ili wasaidie processus yino washindi wajimobilize de la même façon tangono ya ukaya wasaidie ces régions les plus reculées à Madagascar ikele wandu wakane accès amalala wakane accès shahula ngerje kazeno goza dunga abo za msomo afikika ya ijo kanjema na wajorande demokrasi wajorande service ingu Ethiopie garwenao kana nimfereshen wanwashe walovan kana kolegi wa hatu ikao aka diplomate de carrière aka ambassadrice wa Ethiopie Faransa na haminji ajaka Nations Unies posto ya mwisho akanio alege posto ya Haile Mankerus kanga munjwa hakaja huno adungu mbavi za feri za hizi asizi atungulwa harumwa yensinu na inume ngolma zentinku zani bara la Afrika abasa nunge rais wa yeti
donc yo ishara njema ya ukaya leo ya demokrasia ngaenda urengamvu kana mala ni hama Ethiopia kaoma conservateur wende hata leo rais wa daula mwanamshe le premier ministre jeune alafu non seulement ukaya jeune tena shaye silam alafu yabo changer ze donne ye haja bousculer mbabi ngaronao namna ya bua ze sociétés za hao washinde wake panu shanga ronao wajau ze disposition ya renga ze mesures ya nisorenga rapprochement hao naona Eritrea et rapprochement hao naona Egypte et rapprochement hao naona Djibouti alafu role wanzo wa jouer ili situation ike stable Somalie Afrika zontipia zo ishara njema za homendo usoni wa hizi nchi zatu ni bara la Afrika yabo komori sisinga se haruma ulemengo na timtinti shanga se haruma ulemengo ngasi haruma le bara la Afrika donc yabo esjiri haruma le bara la Afrika lazima jiinteresse esjiri haruma ulemengo lazima jiinteresse msheleo siku lo toto silikoli alafu abofundi wasomisa indoshamba terminologie juridique alafu mvoe kabunya tsomo ujambabi alafu shomo wangu kuja kwa bali handu timishi yangu ziso wala na mimi mjeni na kaya mwa klasi sasa kala mwa ngasi Afrika wala gedao alafu tsobo wangu tinjia alafu sasa ila bawanti uzisawa nukema na nyasa Afrika taba Afrikendo au vumbwa ndandawe na mi Afrika radawe oui yote aibu ka Afrika tamani Afrika Afrika da wese la tele timbohela kileti si kaze carte ya continent tamangoro na si Maroko ngono ya mo continent Afrika ngono mala ne Comoridio wali si Afrika par solidarité si Afrika par solidarité donc zinus jireu Maroko lazima zilihafilise jireu bushine jireu malane rwajina lazima zilihafilise rizidunge shabatu ngasineza hatu wakaka kabja afiliane za wajina kwa nao afiliane za hatu ngomazeno kuna kanzani hizo ni sebanu mdungu mwono kayari kana mvurano banda sina Faransa muda mwinji abongo zinji za hamba ngabo zinji za nzihwa ngabo alafu shasi kaujoka ya inutingwa na nyangu na nsibane wa hatu ukarigabili ti hamande Faransa ikawo kwa jatataza she waziri wa anambia ukaya amba so ifubanu ngojo resiste hata tundai ngojo kai Faransa inunde 5e tamba puissance ni tamwone hole mendo sharishi ndi resiste desemezi mfukare au mezi minane tangono ya kamili abaha inu wakubali ukaya ribwe mahadisi yokaja parukaya tutamba kana mfanye jao msise jao kwa kubali karibwe mahadisi nena amanzo wandukao wafanya komanteri zinji amaze nongo zinu ngabo wakati kuko ngarujwa rambeze nongo ngabo wakati kuko zenongo rukanti walindimba muda sitofanya msafara rende Faransa rija itoa communiquer que dorse watu wa communiquer yabo tujunga samwe mahadisi ukaja kande ya mwiso shabada urudilona na New York baada urudilona na Erevan alafu ngabo journalimu ni akaanzia mbakare de Faransa regime hono miruvu karjamba rongo na bomra khanzi article même jo kay historien la cette différence historien na diplomate yondahu diplomate ugarde des informations hata wakati za déclassifier loi bodo wakati historien lisara hazia chaye leo tsono mange na fijo ukawanza ndise hazia mbaba hanpando diplomate andisao no yo kana ukiri alafu kasina document kawi hadisi sharaha document yoro jakari itimizi kalazimu wafanywa declaration ces déclarations hiya ici hata ze virgule ze point virgule les termes za négocier aglabu ezinji abonga mi harmwatera baina terambili hao harmwa baina avion mbili norende hata tamono lwashili yoika handa ya buwe yenzi asha omwe abaha inunga bo cadre ya kayar shinde rehadisi na sinao ngabo maswala kaonga juji bulwa leo ngabo maswala kaonga juji bulwa maudu ngabo kwanga lazima zilinde atabwabira mbesema mitan abondongoka ukarna ujua risande abaha inu lazima rejea mu makongomanyo yaho oleme donc
afikiri kaya wao wajua ukayaba haino ils ont affaire si nokanga wana affaire naona mwanadamu shanga wana affaire naona si inonti ne kentinti sha yonti nena lejila hatulishi liwanu wandu wenji jana toka transit à 10 shati parwa ni mru kwa manamu wa hei Union Africaine ba no position marenga ila position ikajema ngeli encourager ou yakarima accompagner armoise doléances zanyu par rapport à elle sur la maori ngabo mzungu aka urongo anamyoka ya ebanu nyinyi ngamjoka wala na president Macron maudu ala fu déclaration à la Lavrov la ti fonctionnaire wa hangu wala ministre des Affaires étrangères wa pays membre tango no conseil de sécurité membre permanent et conseil de sécurité yabo kanyinyi ngamanzao jawabu na mwendea mwe conseil de sécurité manaize nongo ya hamba kafungwa nongo za 1974 za wakati Commonwealth indépendante kafungwa résolution za Nations Unies ya ukayazirari ilo ni tfenge inu haki na droit iconserve wa hamane namna kapujuru mzamba ya protéger tangono les faibles abaha ino déclaration conjointe ya hatu national de triangle wandu inji wanziha yunjao inu nzi rikaksa mavuna nga juu parhaniha et radi coopération abaye nous rendao na finaliser document un bon document 4 d'avoir doit ça on dit on aura déjà on a les documents et projet yona watu ngo itwadiao baina hao na baina hatu mwanano wangu isoti kufanya ya samedi damina wandu que dorse gilet jaune samgondo chaque jour rika déterminé au carende pour la bonne cause na observer et hatu déclaration qui fait allusion à la déclaration il y a Lavrov ministre des Affaires étrangères wa Russie yotika au radio katia Union soviétique à la fuite Russie wana relation na onentia hatu ngabwandu wengi amwensi inu wa bénéficier msaada wa Union soviétique wanda waforme wa jaum wao kama ministre wengi kama député kama premier ministre kama président ngabo. Donc, la Russie a joué un rôle important dans l'Afrique et il continue toujours à jouer ce rôle. Les Ouabaha nous intéressent à cause affaires de la sécurité, la paix, notamment au Soudan, où nous RDC, Congo Brazzaville, Chad Centrafrique, à la fois au Bushini, Rwanda. Wasigné accord zinji nao donc afikiri kaya tiamanda si ekari wambate wa waritende de pas hautaza interesa hema komoria donc radi sindongo zinji ngoma intéressé wali accompagner harma domaine zinji notamment ngabo formation ikao waifanyao shanga bo upande wa maji ngabo upande wa energie ngabo upande wa sécurité nena ngabo upande wa tourisme ikaunga rijua ukaloteli zinji mziona wandolomwenda Dubai hawandwenda Seychelles zoloteli kaozi wale marisi karna ujua leo rambe ukaya inonti ya tourisme alafu kikarwano wandu wa house l'hôtel ra wataha wajoja risaidia upande huo certainement ngabo wengi wajusama suala haye tamgono abaye ngo redynamiser na one mfaratawi justement lazima kwa équilibre Tangono nti kao lazima domine wane Mngereza au domine wane Mfaransa domine wane Marisi lazima namba wanu joka rishinde rike tayari ya defende souveraineté yako alafu runde wandu kawashinde walisaidie na wakati duhamba ngafanya resolution ndio ukawa jogo tize resolution hizo walisaidie elaborer ces resolution hizo ntia hatu maslaha yao wa Komoro akaya irengeze dhamana ilirumishi wa Komoro hunu ndani miongoni mwa ndongo ikao msienshi ikao idomine abaha inu ya débat de mahakama ya fanyisha hao zentuzinu ula procureur akaurongo wa gasina beseki ya mwezi ambao mwisho wa mwezi uno wazuze dossier nkuu ikao walonizo zishile zivire hamwa mahakama wenge hazio ifanyisha hao wenge leo ngabo wajeni ngabo wahunu ndani ngomba wanwa jiuzi sawa namne mahakama yendawo harmwa wanu mapartenaire wa hatu walpama ruzisa kaya wa mdukaza hukumla mahakaza abakayengo nuziso miti de procureur nuziso miti de juge nuziso mi
ni hata tujua zeno wozio ministère de la justice ni sasa coopération hatu na sina nchi kwamba hanu ya mbisa nomba bana ya kaza ni maana zingoenda haraka sha yo mahakama eu kwanza ni pare ni jue kwanza ni intervenir kwanza ni ziendongo amba na message parce que wanduo wao wotasi wakati lona nao ndo amba okaya wake séparation de pouvoir yonde bonne gouvernance alafu hono wajombe ukaya njia sabungono vanu wano hukumlo heli inuza barindrini yosile hazi kikanga kukanalizindwa jina sha yabo batu ondwa manda wao kawamba yo lazima ziri interpelle sha harumwa ukaya ziri interpelle kana wabulia ukaya tambono yani warie yentia hatu awake politique ya de poids et de mesure akaya de ongo joka ya zijiri unu au zijiri malani undwa jina au zijiri malani undwa jina leo mti jemje mwanda kanga mfanya pression ba wen na team kino gabo institution gabo instance ma magistrat que je sache wengi wa hao wao formé wa harmazenti za Ulaya au formé wa harmazenti za ikawo tambono no beneficie ni hapo la kao ma magistrat wafanya enam Dakar wa ma magistrat wafanya les fac de lettres za fac de droit za Maroc gabo wafanya Faransa gabo group za wandu na wabe hawa wanda forma Madagascari wa wako forma wale mafundi wazungu alafu na wafanya Ulaya wenge Rwambo dehelio Rwambo tinde helio Rwalo droitini Rwalo gauchini wasufanya likoli nzima yani watofanya likoli nzima wenge sikana unjia harma za aferi hizo harma deba amandio sha yu haki ya ukaya hena mdu hukumu ya hukumundo leo tirenge Burhani umhansi alafu renge Madam Rahim Hahimi wakati wa hukumu ekaye zilizo za andrani lazimu zikezili za andrani ekaye lazimu tangono wahime waini alafu utoka honda mdam defende mtambekawo hii mdu wa parti kadhango jonsami Brema Swefu tangono kawe mdu wa parti CRC hau mdu wa parti RDC non tangono yani we citoyen lazimu shareshu milo haki ya udefende woi ni haki ya udefende wengi lazimu tangono zike sawa bon leo tikaudunga mbavi harma ye presse wano manifestation leo andru Amerika Latine leo andru endombi ukaya mrumshia kaneza hakiza dasime ngorungaze hakizae anamshia wanzo ya avorte alafu ya juu ya avorte usina kaa poursuivre parce que lo mama hindi yani kosaku tundwa ihu alafu de umri ya henda pour des raisons ikama médecin ontipia wamba kaya mwana weka ndo mgarde tangono ngijuka jali yao naona alafu enda avorte shafu ngoma 30 akabili kaulinani she wangu wao ambohelio akaunu kunweza hamba ambwa kando za assurete na daula ndongoza kaona destabiliser nti yo aferi tangono kawo yonziro vayo yo tini mwayo ya Salvador wandu wa Shanghai ambo kaya tangono kairiwa ti Shanghai la fois isaidie namna ya restructure yono kao mengolmaze point lo harmo dialogue ya hatu politique na sina zenti za Union Européenne warisaidie tishia depuis ya kaurongo wanga sina tiuzi njimanu ya kaunisa kainti hatu ndio na dictature enti hatu zendogoka tuhenda sababu declaration ya kawifanya haifanya hunu kaja ya registre Mozambique shaya registre hunu halafu au nisakaya wandu wafungwa walalao malao helio nati halafu yoti haki harmati ya manenu mimi tijokati jibiwa na mimi tijokati lumana mina engelewa kana projet ya loi ya utawandu wa rehabilite samgono les prison japaro ishia kazi fanya le budget au voté en assemblée alafu njaparo enda shamba kaya ndio imara kaya zinuka tufanyishia au kaya tamgone situation has a prison yo namna kadha na rente politicien rambe zengo kiriu ne stoki kabati ndongo ikao yonziro hamwa desanti ikale umakalani rampio shahula kwezi alafu tia mnyo mwinji ambeka ya mnyongo joka mwinji irishibie iyo ndi maana opposition locale leo tamgono wa reage par rapport aux zifanywa au serikali bawe maana serikali waanzi wabala lokawafanyie
yani wanansi zinukaundi zijuka maisha bora waju yo wajibu hapa wakati waishilie cha ukanimishilie utende ukinyudo vudizabwe nzo zibua imitiona na mina wanvuenji wa opposition ulimsaha son excellence monsieur Rantal Lamamra Moussa Faki ya kwa wao waje waja faciliter rapprochement à la fois waja wandise mahadisi wajivu abongozi nchi za hamba ma prisonnier politique ritaha ya Union africaine ukaya wabehe ya ligue tangono ya hawa droit de l'homme des peuples wajehun ataleo inu ngatungu walinda yabo katawatingo goza utata akawatingo goza utata benge wandoka wajambe se wajuone zendao ni tsohenda la fois na bieka zinga zendao katsohenda alafu no zise kaya ngazendao je hapaswenda je par rapport à quoi parce la constitution parce la charia parce la engagement ikauze lizirenge au niveau africain ngabo engagement ikauze lizirenge sur la scène internationale venge izuzonti pia lazima zistegilo leo tukasoma haruma raporo yo nisakanga bo restriction ya ndogo za dini haruma yensi ya hatu ngabo mashia ngabo majabu watabishi wao persekute wao wando ni dini jibu wandu wao ni wambie ukaya banunga sina constitution ya hatu waonga na constitution ya hao haruma zensi za hao ngabo ndongoko zo birahonu ngabo ndongoko kazina udwa zidire za hatu hususia wahe ensi ya hatu ngabo hususia wa hatu waki Afriki konferansi hisa ngabo hususia waki Afriki ngabo hususia tamweno ezi za Kiislamu zo leo kama ujua rengeri bihanye uka leo warinikao ze leçon ondo azia tamgono maislamu watende waswali tamgono harmomsi wa Baitul Maqdis wando rambia ukaya sisi ngafanya restriction tamgono za dini chatsinda wao armeo wandu kaleo wandu watende Baitul Maqdis wanda waswali na wandu msiri wararu mtukufu wa misiri ya Kiislamu warinikao leçon alafu za jirijana maguju haduja alafu zajiriho ikaulindanishi tamgono kaleno watu fanya declaration watu communique wa condamner ezajiriho parce que womsihiri kawo wandu wasalia pour nous tamgono yo acte yaki barbar panu rienshiba na feri tijeri krelwa psychose aferi za mashiiti na masuniti mashiti wa haya honu hala misiri ya hao kaka mtujua ngatuma dalima ndani misiri hiyo alafu nwando wanga sina wa haruma likoli wanga sina wa haruma siasa wanga sina wa haruma ekonomi wanga sina wa haruma yani ngwa jouer rôle important haruma shaizo rambaka ya zitifanyishie na là on parle en connaissance de cause parce que quand même ngabo ngozi kawo rizidungu ngalezienshiu ebanu kale ukarja soma histoire leo katwishilia zambao radio leo katina television nambi tamgono leo Saddam Hussein ukaka udirigenti ila wakaudiro wakajao sha mashiti ni masuniti wakawenshi wazima wakape aba hainu tamgono kabati amali harma entir parce que ngabandika watire les ficelles des problèmes de leadership et quand zoni savanu homandoni leo za ferizinu za Hizbullah ikawafanya État dans l'État. Alafu ngoendao ndio wameharoketi ndio ndio wale Israel na Israeli kangujo katsaaju kwa Hizbullah katsaaju kwa madruzi katsaaju kaya butuja hatake tamgono ya Liban wakati hajarenge parti nusu ya yensi kamili tamgono ya colonize alafu zetino kwa ngadushinda kusoni ho tamgono rizira wanu seno kwa wafanyao ngabo ikawa fanona zinu harumansi zinwajina nous notamment mwezenti za Sahel alafu ngabo nazo consequences wenge wandwa j'ai envie ya wambia ukaya preoccupation ya hatu tamgono yo maana ndwa jina kairi walisaidia harma education malezi no msomo wa wana ukaya leo wandu wajiradicaliser wananduka wende warengwa wa entretenir wana réseau zindwa jina parce que la nature a toujours horreur du vide. Mengol mwaze longo ikaudo zilio sionisa
vanu tutadora kawadisina sina walaya si riskiti ya halisi zinozajiri ikoni ukayanga bo mnamwana ya hafa alafu hafu hamzinga ikao tsangono mzinga huo mwaswili na yeye mkinieka kajakana kosa abo hiyo wandikao wakaumia mizinga hiyo lazima wahujiwa wahusisiwa namna warumia mizinga lazima rione rijue tsangono emission ikaundo ya wabeha hamwa tsangono mjio ewafanye ze no lazima wafanye alafu nena walaya si vao famili zao wakubali ukayare ndio utangani alafu wakubali ukaba no wakati ngabo ajali kao tsangono huja alafu mpaka kashindi tsangono ya itao cheza jiri osio za barizai magari ya mwaka hibwa kama mwinuza mana banwensi hatu kati hasiche shabanunga sarma makongomani zonisa bantu taleur kanga sarma kongomani lambao Interpol wanwa fiche donc ukaya garikada na garikada yabo katuluguli ya magari hama dao ya njia yabo batu ngara entretene ono hamandizo wengine warunge njia lijue kasino kadara njia hama makongomani yao ya reni yaka fale utine fama jo rimunda shabunga soblige tsaye wangomanda wao walisaidie garelewane zenongozino alafu riretie esprit ya mvulano montimbili tsangono rihafili rijafili se tsangono wewe mjohonisa mjosisa mina mvue kusina mvue no basi harwati ka ulivyotisharia pia na ujushinda ujuliwa za yasheleziziwa ne yatsudiwaza yujuka interprete naye ambilo kama ninu interprete naye la furukubali tsangono kubali wishie yujukritikewa yujuka kritikewa no motao tsangono zifanyishia alafu zifanyishia naye wishi kwezi l'arma ze asizi rija wafanya referendum ijiri ngabuzakiri ngabuzatukiri walitolo soma alafu shayo objectif wa hino amanena mna rijuao lokaya wanungu lazima waondoe haruma election alafu za election hizo presidentielle na gouverneur de lazima zifanyishe kabla ya tarehe besema sita ya août alafu donc sha BCE njema dekeze ngo zifanyisha na kabula babi la hatu shonga ngo kabula alafu donc hamazeti huzijao na wajogu la wahatwa ya serikali ya parao wa wajole hamaze voti mimi lokaje voti zifanyishie moi le premier trimestre ya 2019 alafu yabo kwa ivenza voti namna zuka ukaya voti ndezila bakadofanya akatoka constitution ya nyumeni qui prévu longozi rwajina akangana nao harma voti za premier tour na deuxième tour alafu omwiso lokaya le 26 mai le président Jovotiwa alafu wandashinde wafanya investiture ya na uomba ukaya leo renge mfano wa ezenti ziwajina wao antuka ono kazi ngozi lazima zende kwa apaisement lena hana mdukao mshidasaidie apaisement les rapprochements les dialogues ijonda ewa hanziha yanzihe ewa hutuba wa hutuba tangono ya zambi hamwae hutuba wezino gozo tangono zifanyishe wala warenga zombo wakauana Madagascar alafu abaha inu washindi waonuka ya yetia hao ndia latama hao miji ya rejedi ngoni ya wenge batu rengesha bahashino alafu riwoneka manena mna nazoni soma doni unuka yazi problem habo ule membo mzo zinji wanuwa juhe ndo baba nikao wajohunda shorenga leo wanoka wenda Iraki wandiwa ya intervene Iraki kwa jaka wenda paske wakawenda Saddam basi shanga shorenga yani zemenigi zao ngaspompive gashra ziko tasiata umasibu atila hatu luka huja changono luhu lemani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muhammad namna kufanya tangapo mtu atafanye na swala au materi au ngari mshiliaoni voilà.
Naam. Mzee yangu uvirlia bwana waziri marwani kwa mrongo uvirlia haruma liberté expression na association les abunga nisakanu ngobonga wa dictature na yango kao wangu kwa sababu haku kuziviria ni wana wakonga kiole swala ngo yo irene hambo daire mawenzi mukano na dictature on kwatuliwa warugua kwatuliwa hata zambar maradio kama wangu waka waona na mahala opposition kaona na mahala la honi wandewa sekula watolo kanza maelezo. Bon, yani mimi très sincèrement iniyokanga bo dictature on patubuli wa rongo wa aksionisa mfano ya ukaya hizo zozibiri hamwa majuno ya bonze television za bonze France 24 no kwa jina hamwa plateau cha hizo zifanywa huno na bwandu wakaujaye huno tamwero julizi wakama journalist kadha alafu na ngwanzo waona nena wandu kadha ngarijwao officiellement alafu nena wala ikao kwa jariju za kajarjonza rona na wandu kadha ngarijwao wandu donc ujujwa riwazia Dumala ni unwa jina et là vraiment je pèse les mots parce que mimi nafanya kazi hagma mahala nikao hata ye aide humanitaire ikao ganzo yende mbawahanu ze autorisation zitawa yabo ze autorisation zinji alafu nono kwa malizo ngazifanyishi hao ze radio wakati ngaba ko accès tamgono ya ukaya tamono ze radio wende ndo amba ndongo kadhala alafu wende nduba la hende ambaye radio nunga riba yao ngarizi yao yote des solutions inungo ikao tamono ngaba hazinyinji lazima rifanye ramira we ra wananyasi wandwa jina ya malezi jukaya banu information yote desinformation ndio ni kamfano eleo tamono tizoni sawa ukaya mina wanzani wangu wenje na mtu mtonera message mundu ni lazima kango mahututu tamono anzi wakati zingabani ya veseti bali tiro alo ndo aeroport alafu wala wende wanzia kaya tamono ti njia official disha tamono alafu tiro wende harma ndini mama ni spécialisé tamono ya éducation na chao abonso hambieza hamba za president na donc quand même yani wakati tamono ngabwandu kaongo wa abuseu na bo hizo nsuvumba zinzeze réseaux sociaux baishanga bora radio kao tamono ngomba wakati mwinji ndungu ishio wakati wafanya waisite wandu enda la hen yoti hakisha malezi et solution tuloka radio ibalo et solution lokaya wandu wanu deontologie nyinyi mundu bahati ngabwandu kao encadrewa ngabwandu kao wende malikoli chaleo tinotojua tamono tilumizi wa 3e la fin de improviser autikaula tika animateur wa Twarabu tamono armesha mashomjini atunje improviser na mbika mi journalistique bio métier yoyo soma tamono ngabwandu kao ngwasoma wala sur l'état chati jati nje omhono ni hamwaja sani alafu ni encadre alafu silendo no henda tisomona hamwaja sani tisomona lijaye tisomona fulani alafu ngabo wandukao wedi harmaze likoli wende wasoma leo kanga wandu waona na dahoni la foli wa tolwa hedini yuti haki na nsomi nikata mgono ngabo sharia shiruhusu no hamandizo yuti haki tamgono woti mdukao tamgono haya hamandu tamgono na shitakilwa nika shatiri nika brema soifu nika parce que tamgono yo a pouvoir wakati yuti haki donc yabo ohamba heliyo yoketo justifier kako elinga mo dictateur parce que riono dictature ala furi yensha romantika o ngabo dictature la fungari wonao aba hayi ngabo ndongo zinji kawo nyinyi tujua namna mjerewe media changabo media zinji kawo ngabo nazo no zatatazi wa harmaze ntibo bira mahamitano mahakumero nisi wa namna information tamgonyo ha ujerewa ndo lona dictature chati haki non. Wana precision mai aferia su Rani Mbaye redacteur wa Masio kwa precision mai aferia su wanajeni no Maroko na wanajeni wa kizeo watranje kawa wamotesa awayayo wasawala atafanyeza inscription banzi awapata ze diplome wote wa muda wa Yesu shande wanole neze makaratasi ya jorofu ndio soma et puis wanaba mabula enquête jusqu'à
kotere au kuchukua kasujua wala ushazizi wafungwa ilikuwa jafungwa kweli bala kwa jarenga amwe umuri wa ministeri bon ndani hapo tukana nurasire haungamo lezo kao ama conference de presse afanywa ni ministre Juma ukaya affaires étrangères patina udhamana wa affaires hizo sababu affaires étrangères mimi tirongwa bani tionisa ukaya Maroko yonti kao ndio la relation générale nasi walisaidia bursu de bursu hizo gerewa baina ya affaires étrangères le ministère de l'éducation nationale si par moi jana tendetieleza et ma députée si interroger wani député Umuri na député Hajira tendetieleza namna zinongo hizo tamgono za tafanyishia alafu unumwaha raha wandu jawasuli yabo tioni saukaya nena la jo demande quota ikawa idepasser ou quota yo officiel mamaroki warinikao ya wana zioni jokaya wanziwa harma campus français ekawa wazungu harawanika tamgono ze visa chaferiza inscription privée na relewe ukaya yutinongo ya serikali panusi sirka usoma bonze ngabandura kana sinao wananyasi wakausoma harma établissement privé wakati yo tamgono zo démarches za hao individuel hata uparse ye visa wende hiyo ikale wako pari hani hawani yote ministère des affaires étrangères yote amazon hambia ka ministre harongoa la femme confirme ka yote ministère des affaires étrangères mimi na demande ukaya wabula enquête ikai pari hani ka secrétaire général ikai pari hani ya secrétaire général adjoint ikai pari hani ka directeur de cabinet warengewa ze sanctions enquête yo kijabalo yaendelea haya sha wanazioni kao nani wajawa arnake wani wanduka warumia le zina loi affaires étrangères au ma citoyen hamane ma citoyen rajina kama mtu wa resi le ministère des affaires étrangères ya Maroko riwasezise rione kanga johunda shawiri almwazi affaires hizo afikirika ya wazirenge shawao ni sakaya banu wanazioni kaulu wahunda yani rakubalia ze bursu officiellement banu bursu si bursu kama pesa kama hinumtinti tamgono sha la facilité la yonge njiao harmaza affaires hizo yuzahe ye visa ukaya warenge disposition ya mrungoelo kusina besoin kwa warenge visa au passeport sha liste ngebe wao alafu bao wakati la wa informe ye aeroport ukawadukadha tamgono liste tainu wabehagar li warenge wengine baada wasezise ngabo visa kao zitolwa shangwa ngali yao kazi likoli karikubaliane ukaya wanui ho Maroko ama Faransa ama Marekani ama dahunu ngabo zelikoli kuonoze likoli za biblioteki za loka hunumbueni alafu kuna orenga likoli ama ndio ifanisene likoli ya Abdulhamid kuna orenga likoli ama ndio ifanisena epepe au epepe ngabo likoli kao tamgono hata sisi ngombe kaya inu likoli hindini dukati tayari ya kaya mwana wahe kama yani enemy ndi abewabo fetsuzeta mngono wa hao alafu basi zile kolizo wandukondo arnakia ungizo mala notike donc ngabo visa ikawa mama rokia wazitoa warandishia shabanu jotoare ndini mngonise shabanu confiance ikawa si wifanyia wala ya siwenji wakati mruso jaha nikabala halafu itaka arenge foto halafu mutone note verbali kuono yisaiti lo haruma ze réseaux sociaux ngaendao na ilati administrative si haki barua tangono ya serikali halafu ilaki tena tilo haruma ndenge content donc mimi tukamuzia kabaishe la wao na affaires étrangères nda haruma département ni rajina mtibeno note verbali na mbenge contenu mwandishi ministère de l'éducation mwambie kala sagayo ke jahi sato mfumo unurakanuo kabuno kivebali abili yabeho wanzi hate conditions ontipia za lazimu tamgono wanwazi lunge radize prise en charge hunu radize prise en charge hiyo radize tamgono yani listi kao tamgono yani notre verbal afikiri wala mirgani yona page wanus katman so bien yona page wanus renoti yani tamgono reabili à la fois l'itena wajari demande harmaze formation hizo rioniseze no wekao prioritaire wao wajuzi traité tangona en fonction de l'école ya kale ukona na madiko likao que tu reconnaissewa
Le même problème se pose au niveau du Sénégal. On doit recommander ukawa ni kwa bursu za Senegal. Cha Senegal mambo ylikoli katsure konese abo mimi ikaondoa mnike bursu. Wengine upande huo kairiri saidiane. Wanu mrajwe kaya tamgone kanta me démarche, zo démarche za droite kubali. Haringa bohindudwa testiji aki de droit yoti prérogative ya ministère des affaires étrangères. Ni wakati na jamu mahajana zonde zonongoza ndani tamgono na zamba ukaya non yoti compétence ya hatu situation locale tamgono gérer affaire ya mandiso. Voilà. En tout cas enquête que jabalo wala kena ubalwa nena emadisi ya hatu échanger na sina wa maro kwa tushina par ça le premier semestre waju et la moitié deuxième semestre. Voilà. Oui. Mamed Yusuf, journaliste wa Lota. Kwa hivyo kazi rumeur yao surtout za hona raisi. Za raisi zikauvungwa hao injini za hospitalisation. Donc l'état du parce que quand c'est jusqu'à présent quand tu as un officiellement mais ça nous est dans le journal ya qui Swahili wa hivyo que 4 jours d'hospitalisation pour le président. Maintenant quand tu as l'information ikao te permet que on doit anticiper ces Kujia vano tujua sisi ujanza hadisi. Nimiti jamu ngabwandu na jana hunda unu ministère alafu wende congé kadombili. Ani wende congé kadombili na bonga bibani mimi ngono mwandu kando atendo wa jamu wajao hazini botasi. Mitindo lala hunu moroni. Chame ngono mwandu kando atendo wa jahazini hunu botasi. Na mimi ngono mwandu kando wa rohao wa mwizoni hunu. Chabone renga 2 jours tamgono za repos au congé ya bo tamgono tsorende ha faire beta. Président kaende ha masome ya Kiarabu Mauritanie. Halafu esome hisa il est resté 3 jours. Mauritanie. Ha moi sommet arabe Mauritanie. Habakisha 3 jours. Tamgono bakisha 3 jours. Halafu yoke chaka faire beta. Halafu leo hele Marrakech. Esome hisa. Habakisha 4 jours au Maroc. Président somia Maroc. Ndumshahi hakao premier dame hasomia Maroc. Président ngabo wandu tamgono ma zamana wa Maroc yasomane na o promotion gina wanzani gina wandu wengi yani ibanu kahali habaki ho 3 jours et problème lui abwende. Na wakati kao mahalani unwa jina doishio tamgono Trump ngendo urengo une semaine kuishia Macron harenge une semaine au harenge 2 semaines. Ma ministre onti pia mbaka leo de rentrée ya hao premier conseil de ministre fanyishia wala wala wakarenge 2 semaines 40 alafu ikamga mbongo na namba rongo tambono chisao wandua wanzi hao ni wadamba rongo kama rujunda mbamana sisi wanashe watu wana hatu kama longozi nji ikao leo wana haja wa aeroport jana amanzoni bwe telefoni tabayana na internet ito henda hindi samgono unaba ni itwa afishe banu 4G tiji paswa shehi itwa hata alafura mbesha tongeza ile na internet iso henda hin bali duka njaka uto manipule wakamdu banu attache mwahunu hairenga mangabo hindu champion hareme jao halafu itona ya feri parce que ngabo mdu hunu ekati jeta banu toujours na katina mwa zina hadi mtoka na problem halafu yeye urenga fanjao yeye mwanu kabala la teknolojia haju la fonto ne jambe na mumpare wala mwangeli le monze na bale kutatazwa besensi wala la jana tamgono ndijo pasuha akaba ka attaché wa aeroport harengaba banu hangalia mba ya fiche ban kala mkenda na internet amba champion tiji ni arele la fouille donc na rione emanale oye économie bleu kunu tamgono rahariso rendez-vous hama sesheni Feraman yo no kange interesse wala da montipia. Président ka uroha mimi kanga mroho na mimi tiomba tudosha tulika ufanya cha mimi na kati mroha o mimi amba ka interim yo na ministre kala. Mimi mwandishia c'est prérogative. Secrétaire d'état mwandishia kaya bon abo mission kala kala. Na ikatende tsono anandisha email ila na ferikata wewe huni kwa pouvoir. Donc abo gérer. Izo ikando anikewa donc président kauroha ndi harma some la fu hejeza 3 jours au 4 jours ahanti mrikao tangono ngina interim pas de problème le abo les institutions kazenda yo le misao katambono ngasinanti akanti wantu na jambo mbula la hafu chantier des institutions voilà vraiment question moja basa bani non Kamal Said journaliste wa Fajr
Tskanzani walirla harumai mahakama tskanzani njia harumai kurdesurete wakao bandu ya mavukanga wanasoka kesi compétent ya ujuge hadisi ama nazidi shantunza hani njia harumai compétence ya suleva wale mavukanga ngamanzo libakisha harumai deruma ya audience ya ukaya mungu mweze ndongo zaonesiwa lukangabo majusticiable wakaonesokana kwa jaka uni kwa mrongozi warongoa shahidi abeseri shi harumai za dizo tsipi alafu na akti zingi bokozi vumbulwa abo ngabo wapulwe manyo ngabo wanusiwa bandu ya prodi boko karna subutiri zambe alafu kojo alafu sikahanzan rebondise le kestulahe lahe mze balukana ngo fasirije ngono sokana yo demokrasi au yo Yote haki. So ameni kaondo wazi fan. Ah. D'accord. Mimi kana question langu mdogo wangu lavo watoto watiti d'ailleurs ngabo wangu wengi banu kutoka mimi mbiranzi juzi ngami dépassé okay watu watiti wa Nzwani wabiwa wapulemanyo wa wanuswa kojo halafu skanda njo kaya banu daula ya Komori ngiko banketi alimo watoto wa Ulwaya ngabo Ulwaya watu kama kila maro la kwa juzi Ulwaya bure wapiti miezi 4 au mitano bure au prison ngabo ishantamisha tena watoto wao kwa jakana mavuka wendi arma mahakama wazira madayala ya dernier ressort kwa jakana mavuka il aurait fallu que daula en tout cas mahakama wa comité des avocats d'office ils ont pas eu wendi bala wa essayer wa jideli washinda imakati wakaanza waambie kwa Ulwaya president wao kurikaja kwa hansi imakati wakaanza waambie kari pour le manyo president da kurikaja kwa hansi wazanga donc scandale joué kama on ka enquête parce que nous pia ngasi haraba kwa mwanama bana bonga bo dictature sisi ma journaliste mimi journaliste ufanya autocensure nyingi bana mimhara donc bese ngabo hawanjema mwensi cha mimi Faiza ngabimhara makati mufanya autocensure de façon sciemment pour éviter des problèmes donc le scandale joué kama ngabo kula enquêter il doit tout Ulwaya et mana Ulwaya et mana pour mal. D'accord. Yabo bano kabla ramiza kamili za affaires étrangères ni la minswefu alafu mi citoyen hamanda weko Faiza donc longo hamandi yoti haki leo swamini ukayala wo ministre au procureur ya jomwambia mru fanyiso mraketi kaenda fanya ndongo kadha donc ngami David aminawe ya ukaya ekaida ula boshatwiri kawajabulwa anketi ngao harmoye gouvernement ministre ngao yabo zeno hamandi zoke jarazi mizibira inaperçu donc abona di constituer walaru abahayinu alafu ridunge ya ferio sheka enamna zenongo zinu tsamgono za eleziwa enamna hiyo tsamgono no yoti haki donc kawe ministre de la justice au ministre de l'intérieur au procureur tsamgono sha ihakine ni komini haki la fondo hamada wao wasizulumiwa tsamgono haki yao sha namna zenongo za descrive wabo yoti namna zenongo za kala nisfanyishi donc mrengo shabaha ni présenter excuse parce que quand les wonu doamba ka solidarité gouvernementale quand ils ont longo zalawa mo serikali minsi solidaire na mnembu kwa hafanya zina bozo Ndio,